Constitution, which one among the following statements regarding the Government of India Acts 1935 is not correct? प्रथमटा तो provincial autonomy came into existence. Secondटा देला bicameral legislature were provided in 6 provinces. The principle of communal electorate and weightage were further extended. The states were compelled to enter the federation. तो प्रथम तीनोटी क्वेश्चन स्टेटमेंट ठीक अच्छी, लास्ट टी भूल अच्छी कारण states were compelled to enter the federation एटा भूल. सेकेंड देछि कौन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 सहित आम कंपेयर करवा. बाइकैमराल सिस्टम फर्स्ट टाइम कौट होता मोंटागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म रे होता. देन लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन कौते होता इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 रे. सेपरेट इलेक्टोरेट केबे होता, सेपरेट इलेक्टोरेट फर्स्ट टाइम आमर केबे होता मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म को द्वारा होता. यहाँ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी केबे आसीथिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया जाइथिला. तो आंसर हो गला सी. देन the Government of India Act 1935 and the Constitution of India are both lengthy document. तो सेकेंड देछि रीजन रे the Government of India Act 1935 was taken as a model and substantial incorporated in the Constitution of India. तो बोथ स्टेटमेंट आमर ठीक अच्छे. तेणु फास्ट जो देछि ऑप्शन बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हम. Then which of the following provisions were made in the Charter Act of 1833? 1833 रे commercial function of East India Company came to an end and now it had only political function. तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमार ठीक अच्छी. Then government services in India were thrown open to all Indians. एटा भी 1833 रे कौन फर्स्ट टाइम माने ओपन करा होता किंतु 53 रे एटा कार्यकारी होता. द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल्स ऑफ बेंगल वाज चेंज्ड एज द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया. तो आमर कौन गवर्नर बेंगल डेजिग्नेशन चेंज होता गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता. तो थर्ड ऑप्शन ठीक अच्छे. तो ये लॉ मेंबर ऐड होते एंड इंडियन वाज टू बी अपॉइंटेड एज ए लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल्स काउंसिल. तो कौन मेकाकुला कमिटी जो तो हाँ होता एथिरे ऐड हो नथिले. तो किंतु कौन एथिरे कौन इंडियन देछि ना, तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन हबनी. तो 5 रे कौन देला द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज passed by the British Parliament to introduce diarchy in the provincial government. तो 1919 रे हमारा कौन होता प्रोविंशियल
जो कौन गवर्नमेंट रे डायरकी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराइला। देन मोंटागु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कमिटी वाज recommended the introduction of diarchy in the provincial government। तो हमारा 1919 जो थिला सेटा को मोंटागु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा। तो से कमिटी द्वारा डायरकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट रे इंट्रोड्यूस करा जाइथिला। तेणु हमारा फास्ट आसर्शन भी ठीक अच्छी और रीजन भी ठीक अच्छी। देन 6 नंबर देछि इंडियन काउंसिल एक्ट ने लिस्ट 1 सहित लिस्ट 2 को हमें कौन कंपेयर करवा कोड ऑप्शन ठीक अच्छे देखा। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 रे हमर कौन होता इंट्रोडक्शन माने रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन होता। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 रे हमर फर्स्ट टाइम डायरकी इंट्रोड्यूस होता। आ तुम्हारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 रे कौन होता एथिरे कौन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन को इंट्रोड्यूस कराइला। देन पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 जोटा थिला सेटा कौन होता सेटा तुम्हारा प्लेस्ड इंडियन अफेयर्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट होता। देन 7 नंबर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ 1858 द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया and the Indian territories were transferred to the crown। तो 1858 रे ईस्ट इंडिया कंपनी आबोलाइज होता ता सहित तुमर सबुजाक पावर ट्रांसफर होता कौन ब्रिटिश क्राउन को। तेणु फास्ट ऑप्शन ठीक अच्छे। सेकेंड ऑप्शन देछि इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी वाज आबोलाइज्ड तो यहाँ भी ठीक अच्छे। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन चेंज होती वाइसरॉय हो जाता ता सहित गोटे न्यू ऑफिस तैयारी होता सेटा हला तुमरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया तैयारी होता। तो थर्ड ऑप्शन भी ठीक अच्छे। द एडमिनिस्ट्रेशन पावर ऑफ इंडिया वाज टू बी शेयर्ड बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द क्राउन ऑफ इंग्लैंड। जेहेतु ईस्ट इंडिया कंपनी आबोलाइज होता तेणु ए शेयर हबार कौन प्रश्न उठुनी तेणु 4 नंबर ऑप्शन भूल अच्छे। 8 नंबर देछि व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए फीचर ऑफ द प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो एथिरे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंसेस वेयर वेस्टेड इन द गवर्नर देछि। सेकेंड देछि देयर वाज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज द गवर्नर। डायरकी एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 was abolished at the provincial level। Then fourth the governor could be removed by vote of non-confidence of the provincial legislature। तो हमारा फास्ट 3टी तो ऑप्शन होची ठीक अच्छी। तो यहाँ कौन कही नॉट ए फीचर कोटा फीचर नुह तो तेणु माने फोर्थ ऑप्शन टा 8 नंबर माने डी टा भूल गला।
the first attempt to introduce a representative and popular element in the governance of India was made through the first time जो representative ଆଉ popular elements first time ଆମର କ'ଣ 1861ରେ 3 ଜଣ nominated ହେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। Which of the following acts introduced communal electorate in India? First time communal electorate in India କେବେ ହେଇଥିଲା? ତୁମର 1909ରେ। Then the Government of India Act of 1858 transferred the governance of India from the East India Company to the Crown। तो ଏଥିରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆବଲାଇଜ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସବୁଯାକ ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଇଥିଲା କ୍ରାଉନକୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମଟା ଟ୍ରୁ ଅଛି। The East India Company was unwilling to administer India anymore। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତ ଆବଲାଇଜ ହେଇଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ପ୍ରଥମଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ। By virtue of which act diarchy was introduced in India। ତ diarchy ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର ମଣ୍ଟାଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ରିଫର୍ମରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919 କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଦ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟେନ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 has been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as ଏଟାକୁ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନଟା ଆସିଥିଲା। ତ the Government of India Act 1935 was based on ଆମର କ'ଣ ସେଥିରୁ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ଟି ଆସିଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଦେଇଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ସକ୍ସେସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ provinces, acceptance of the idea of a constituent assembly to draft a constitution, none of the above। ତ 1935ରୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଆସିଥିଲା। 15 ନମ୍ବର ହେଲା the first definite step to provide parliamentary control over East India Company was taken by the first time control and regulating କେବେ ହେଇଥିଲା 1773 ଆକ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଦ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ 1773 କୁହାଯାଉଥିଲା। 16 ନମ୍ବର ହେଲା through which one of the following were commercial activities of the East India Company finally put to an end। ତ ଏଇଟା 1833ରେ ହେଇଥିଲା ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1833। ଏଇଥିରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର କମର୍ସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମନୋପଲି ରଖାଯାଇଥିଲା କେଉଁଥିରେ ଟି ଆଉ ଚାଇନା ସହିତ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ମନୋପଲି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଦର ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାହେଇଥିଲା ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ
ट्रेड करिपारिबे। Which of the following vested the Secretary of State for India with supreme control over the Government of India? Question कौन कहला? Which of the following vested the Secretary of State for India? एथिरे जो 1858 जो थिला से थिरे ईस्ट इंडिया कंपनी को आबोलाइज करा ही जाइथिला आउ नुआ ऑफिस गोटे तैयार होइथिला जो थिरे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माने न्यू ऑफिस तैयार होइथिला। तो से थिरे 15 मेंबर कौन काउंसिल मेंबर थिले आउ एडवाइजर माने बड़ी होची कौन एडवाइस करिवे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को तांका सहित चेयरमैन से निजे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थिले से कौन काउंसिल रो। डायरकी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अंडर व्हिच तुम्हारा मोंटागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जोटा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रे हेतिला। तो एटा मोंटफोर्ट रिफॉर्म्स लिखाई तो सेटा आंसर हम। Which of the following were the main features of the Government of India Act of 1919? तो एथिरे इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, devolution of legislative authority by the center, expansion and reconstitution of central and provincial legislature। तो एथिरे तुम्हारा 2 आउ 3 ठीक अच्छी। तो आंसर 2 आउ 3 हो। तो 20 क्वेश्चन लिस्ट 1 देची लिस्ट 2 एटा हमें इक्वल करिवा। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो थिला तो सेथिरे कौन हेतिला सेथिरे कौन तुम्हारा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म सेटा कहउतला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो थिला तो सेटा तुम्हारा मोंटागो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहउतला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जोटा थिला तो सेथिरे साइमन कमीशन रिपोर्ट एंड जॉइंट सिलेक्ट कमिटी रिकमेंडेशन आस्थिला। देन इंडियन इंडिपेंडेंसी एक्ट 1947 जो थिला तो सेटा तुम्हारा माउंटबेटन प्लान कहा जाउतला। Which of the following acts was described by Jawaharlal Nehru as charter of slavery? तो इथा 1935 जो थिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो सेथिरे चार्टर ऑफ स्लेवरी विषय रे कहला डिस्क्राइब कराइला। The distribution of powers between the center and states in Indian Constitution is based on the scheme provided in the कोथिरे होची माने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहला तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। The monopoly of Indian trade of the East India Company was abolished by मोनोपोली केबे आबोलाइज हेतला तुम्हारा 1813 रे तांगरा मोनोपोली आबोलाइज हेतला। Then consider the following with the reference to the provision of the Government of India Act 1935। तो एटा हला establishment of All India Federation, provincial autonomy,
with a government responsible to an elected legislature। ତ ଏଇଟା ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି। redistribution of provinces and the creation of 2 new provinces। ତ ଏଇଟା କିଛି ହେଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଥାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ ଭୁଲ ଅଛି। ଦେନ୍ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ of Marley Minto Reforms Act in the colonial India। ତ ଏଥିରେ ଦେଇଛି ଦ Marley Minto Reforms Act raised the number of additional number of central legislature। ତ ଏଥିରେ ଏଇଟା ବି ହେଇଥିଲା। and introduced the principle of communal representation in the legislature। ଏଇଟା ବି ହେଇଥିଲା। ଏଇଟି empowered the legislation to discuss the budget and to move resolution on it। ତ ତିନୋଟି ଯାକ ଅପସନ୍ ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି। then 2 independent state of India and Pakistan were created by କେବେ ହେଇଥିଲା ଦ ସିମଲା କନଫରେନ୍ସରେ। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 ଦେଇଛି କ'ଣ ଦ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଇନ୍ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ୍ propounded the concept of basic structure। then second ହେଲା the constitution envisages a balance among the 3 organs of the states। ତ ଏଇଥିରେ ବୋଥ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଟ୍ରୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1ର କରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବୋଥ୍ କେସ୍ରେ ଏମାନେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। The Constitution of India provides for a parliamentary form of government। The founding fathers of the Constitution preferred responsibility of the executive to the legislature। ତ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ କହିଛି ଦ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ଫାଦର୍ସ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରିଫର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଟୁ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଚର, ଏଇଟା ବି ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ବୋଥ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଟ୍ରୁ, ତା ସହିତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2 ତୁମର କ'ଣ କରେକ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାପରେ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1773 ୱାଜ୍ ପାସ୍ଡ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ in order to establishment parliamentary control over the administration of the East India Company territory in India। ତା ସହିତ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଇଛି make the governor of Bengal as the governor general of Bengal end of dual system of administration in India। ତ ଏଥିରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଦୁଇଟାରେ ତ ପ୍ରାୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ଡୁଆଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଛି 1773ରେ, ତା ପୂର୍ବ ଏଥିରେ ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ମୋର କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ହେଉଛି ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ 1700 କ'ଣ ଆସିଲା 84, ସେଥିରେ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିଲେ, ତ ସେଠି ଡୁଆଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଭୁଲ ଅଛି ବୋଧେ ଥାର୍ଡ଼ଟା। ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍ ଇନ୍ଟୁ ଫୋର୍ସ ଅନ୍ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950। ତାପରେ ତୁମର କେ ଏମ୍ ମୁନ୍ସି ଯେଉଁ ଥିଲେ, ସିଏ ତୁମର ଥିଲେ କ'ଣ କେଉଁ କମିଟିର ଥିଲେ,
ସେ ଥିଲେ ବିଜନେସ୍ କମିଟିର। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଥିଲେ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିର। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର। ତା ସହିତ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଥିଲେ ତୁମର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ ତୁମର ୟୁନିୟନ କମିଟିର। ଆଉ ତୁମର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ତ ସେ ତ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ହିଁ ଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ ବାଇ ଦ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1773 ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ 33ରେ ତୁମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଡାୟର କି ହେଇଥିଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1925ରେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଅଟୋନୋମି ହେଇଥିଲା। ମିଣ୍ଟୋ ମର୍ଲେ ରିଫର୍ମସରେ ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିଟା ହେଇନି କି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ 1946ରେ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ହେଇନି। ତା ସହିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏନଭିସେଜ୍ଡ କେବେ ହେଇଥିଲା? କନଫେଡେରେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଆର୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919ର କ'ଣ ଫିଚର୍ସ ଥିଲା? ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଡାୟାରକି ସେଥିରେ ଯେ କ'ଣ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲା। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସେପାରେଟ କମ୍ୟୁନାଲ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଅଫ୍ ମୁସଲିମ୍। ଡିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଅଥରିଟି ବାଇ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଫିଚର ଯେଉଁଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁମର ଡାୟାରକି ହିଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟା। ତା ସହିତ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆକ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କମ୍ୟୁନାଲ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତ ମର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଥିରେ ହେଇଥିଲା। ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ 1909 କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ୱାଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍। ତ ଏଥିରେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ଆଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସିଥିଲା। ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ in categories A, B, C and D in the year 1950. In this context, which of the following statement is correct? तो एथिरे governor was the executive head of the category A states and the Raj Pramukh and the executive head of category of B state. The chief commissioner was the executive head of category C and D state। এইটা আমার ঠিক আছে। Consider the following acts। ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲି ଫାଷ୍ଟ ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା 1773। ତାପରେ ତୁମର ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା। ତାପରେ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଆସିଲା। ତାପରେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା। ତେଣୁ 39ର ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ଟା ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି କରିବା।